Maayong gabi mga kaigsuonan kahigalaan sa Ginoo no. So ang ato ang pag tukion karon ato ang tanawon no ug balik kining libro ni Jonas no. Atong mahinumduman nga kini si Jonas sa Bible character. Mao kini siya ang mabasa nato no nga murag medyo misupak no sa kabubuton sa Ginoo. Misupak siya sa kasuguan o sugo sa Ginoo ngadto kanya. Mainom naman nato nga kini siya gisugo sa Ginoo nga sa pag-adto sa Ninive aron iwali didto ang kining pagkamahinulsulon sa tao ug ang kining pagsugot sa mga kabubuton sa Ginoo. Now, kung ato basahon mga kaigsuonan ato sugdan no, ang Book of Jonas, chapter 1, verse 1 to 3, atong mabasa dito. Mga nag-ingon. The word of the Lord came unto Jonas, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness and is come up before me. No? Sa Jonas 1 to chapter 1, verse 1 to verse 2. No? But pasabot, nag-ingon ang Ginoo nga ni Jonas. Tumindog ka, Jonas, og adto ka sa Ninive aron ipahibalo ang akong mensahe sa paghinulsol. So, pawalihon lamang siya dito about the repentance. No? Kay mahibalo na ito nga grabe naman gud ang pagkadaotan sa mga tao sa Ninive. Tuwa naman dito tanan gud ang sugal, tikas, kining mga bisan unsa nga matang sa kalawayan ug kadaotan. Tuwa na dito di naabot sa Ginoo, naabot sa Dios ang mao nga mga kadaotan sa mga tao mo tung ang iyahang napili nga suguon sa pagwali didto aron unta maghinulsol si Jonas no. God call his servants no. Ang Ginoo mga kaigsuonan ko mutawag yun sa iyahang mga alagad no. Aron gamiton niya tagaan niya assignment sa pagwali. Sama na lang Jonas, God speaks to his servants and gives them a specific assignment. No? Jonah was called to preach repentance to Nineveh. No? Buti pasabot nga ang Diyos misulti sa iyahang mga alagad ug mohatag og piho nga buluhaton. No? Assignment. Gitawag si Jonah aron magwali sa Ninive og magpahimangno kanila sa paghinulsol. Kaya kanimang kung Ninive manguno dautan naman kung kaayo ang mao nga kining mao nga lugar no. So mao na nga nagkinahanglan na unta sila og paghinulsol. Mao nang gamit sa Dios ang yang alagad nga si Jonas no, Jonah. Sa mao nga bersikulo sa Bible character mabasa ginato na nga kuano. Whom shall I send and who will go for us? No? Mabasa na to sa Isaiah 6:8 no. Kinsa man ang akong ipadala o kinsa man ang muadto para kanako no. Mao na hisulat sa Isaiah 6:8. Subaw na nga ang Dios nagtawag gihapon karon sa mga magtutudlo magwawali og sa tanan mga magtutuo aron mahimong saksi niya. Apan wala damha mga kaigsuonan nga si Jonas disobeyed God's command. Wala siya mo sugot sa kining mando sa Dios no. Sa Jonas chapter 1 verse 3 no.
Mabasa na to dito, but Jonas rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord. No? So wala gid siya mi sugot sa Diyos. Hinuon. Instead of obeying Jonas, ran from God's command because he did not want to go to Nineveh. Di gid siya matos Nineveh. Bato sabot mga igsoon, imbis nga mutuman mikalagyo si Huna gikan sa sugo sa Dios, kay dili siya gusto mo adto sa Nineveh. So, grabe na kayo ang Nineveh, buot natong ato abitang pamalandungan og maayo nga si Hunas ang Dios na ginagsugo ana, pero nganong dili man gid siya gusto mo adto sa Nineveh. No? Ang Diyos na gani nagsugo pero wala gid niya tumana. Tungod sa iyahang kahadlok. Tungod kay nabaniog na og maayo ang mao nga lugar, grabe ang pagkadautan. Now, to obey is better than sacrifice. First book of Samuel atong mabasa dito sa 15 versikulo 22. Mingon dito, to obey is better than sacrifice. Ang pagsugot, mas maayo pa kaysa magsakripisyo ka. Mag-sacrifice ka og katong mga halad sa una for the forgiveness, no? Mahalad silang mga mananap para sa kapasiluan sala, pero wala pa to'y siguro man nga dawaton sa Ginoo. Samtang ang kanang sugo sa Ginoo kung imo nang sugton, mas maayo pa na kaysa magsakripisyo ka, mag-sacrifice ka, no? Dili na to taguan ng Diyos, no? Dili man ta makahimong mutago ta sa Diyos. Ang tinuod nga pagsimba naglakip sa pagtuman sa iyang kabuhaton. Kung dili nimo tumanon ang iyang kabuhaton, doon lagi mahitabo nga pantunon ka, no? Muhatagid siya og kanang kini unsay tawag anang iyahang nga buhaton para mapantun ang imuhang pagkamasino pa ko, no? So, muna nga, kung sa diha na nga idisiplina ka sa Diyos, diha na nimo maamguhan nga ngano nabuhat man to nako ang pagsupak, no? Sugot na lang unta ko, wala na untay kuan pa kaning mga disiplin nga may mudangat sa ako gikan sa kahitasan, no? Sa verse 1, chapter 1 to 17, now the Lord had prepared a great fish to swallow of Jonah. So, nagprepara na ang Ginoo. Nagprepara na ang Ginoo sa unsay iyahang mahimo para ni Jonas. Nagprepara siya og dako nga isda, no? Ngano man, tungod kay ang Diyos, no, God allowed Jonah to experience hardship, not to destroy him, but to bring him back to obedience, no? So, buti pa sabot mga igsoon, gitugutan sa Diyos nga makaagi si Jonas, o kalisdanan. Dili aron laglagon siya, kundi aron ibalik siya sa pagkamatinumanon sa mga kasuguan. Now, matod pa sa Hebreo 12, versikulo 6, for whom the Lord loveth, he chasteneth kana ba itang yang katagaan o kanang tungod sa gugma, no, sa Diyos. For whom the Lord loveth, he chasteneth. Kaya tagaan kaniya o gini kalisdanan. Tungod sa gugma. Kay gihugma sa Diyos. Kung wala pa kahigugma sa Diyos, dili na ka tagaan pa o kanang ang say ngalan ng disiplinahon pagkadili na, no? Ano man, usahay mga pagsulay mao ang paagi sa Diyos aron atong mahibaluan nga kinahanglan kita mobalik kaniya, no?
So magpaabot pa na ita. Magpaabot pa ta maabot nato na ang mao nga kining disiplina sa Dios para mutuman ta sa iyang kasuguan. So kung ato nga mahuna-huna nga alagad ka lang, sulugoon ka lang sa Dios, kinahanglan imong sugton sa walay pagduha-duha. Kung butong naon-naon, gani mas maayo pa kay gisugo ka sa Dios. Kaysa kanang tao nga wala sugo nagpasabot nga wala siya tagaay og importansya sa Dios kay wala siya sugo. Wala siya mahinumdumi sa Dios. Sugo sa iabot kang the word of the Lord no miabot kang hunas no at the second time. So we do na arose and went unto Nineveh. Miadto na siya Nineveh, no? Isugot na siya. God is good. God is God of second chances. Jonah finally obeyed and fulfilled God's mission. No? Ang Diyos, mao'y Diyos sa ikaduha nga tsansa mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Gitagaan pagyapon siya og tsansa. Bisan kinsa ka na to, makasalata, doon na paghihapon tayo chance nga mubalikan niya pinagi sa Panginoon. Buti pa sabot. Ang Diyos mao, ang Diyos sa ikaduhang higayon, sa katapusan mituman si Jonah og tuman ang gisugo sa Diyos. No? Matod pa sa Book of Isaias, sa Isaias 1:19, if ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. No? Kung ikaw, willing ka nga musugot, willing ka nga magmasinugtanon, ye shall eat the good of the land. Makakaon ka sa mga maayo, sa mao nga yuta. No? So, bisan napakyas kita sa una, andam ang Diyos sa hatag og laing higayon aron kita mutuman kaniya. So atong tan-awon ang mga butang nga diin na nakuha na to ang mga lesson, no? Sa mao nga libro ni Jonas, no? Una, God calls His people to serve Him. Ang Diyos mutawag sa iyang katawhan aron sa pagserbisyo kanya, pag-alagad kanya. No? Pag-alagad kanya. Ikaduha, disobedience brings discipline. No? Ang dili pagtuman nagdala og pagbadlong. Doon lagi pagbadlong. Dili na to bitaw una-unaon nga. Usay makaingon ta sa atong kaugalingon nga anak man ta ako sa Dios. Ang akong amo ang Dios gamhanan kayo pero nganong mitugot siya nga ni ako sa kalisod. Di ba? Usay makaingon ta niya na doon ay mga pagmahay nga moabot sa ato ang una-una tungod sa kalisod na lang. Pero trial lang na, pagsulay lang na, no? Ang ngayon na itong una-unaon, walay. Si bisan kinsa nga wala makaagi og kalisdanan. Kitang tanan nakaagi og kalisdanan. Nga grabe nga kalisdanan nga usay makapawala sa ato ang kadasig sa pagtuo pag-alagad sa Ginoo. Apan kun atong huna-hunaon nga kana usa lamang ka pagsulay, nandili tangay mabalaka kay ang tanan nga mga pagsulay gitugot sa Dios apan wala siya mohatag og pagsulay nga dili nato makaya, no? God's disciplines aim to restore us, no? Ang pagbadlong sa Dios sa ikatulo nino alang sa atong pagpaayo pagbalik kaniya, no? God's discipline aims to restore us, no? Pagpaayo o pagbalik kaniya. Ma-restore ta sa ato ang pagkamasupilon, no? Mabalik ko kay ikaw pa. God gives second chances to obedient hearts, no? Ang Diyos naghatag og ikaduhang higayon
sa mga andamutuman kaniya. So dili man kinahanglan nga kun dunay usa magkuan pa ta kanang maghulat pa ta nga manduan ta sa Dios nga uy Domingo karon kinahanglan mo simba ka. Di na kinahanglan nga maghulat pa kag manduan sa Ginoo kun dili nasayon na ka nga usa sa imuhang kining buluhaton ang pagsimba kaniya, pag-alagad kaniya. Do imo na lang gyud ang timal-an kung unsa ang imuhang buluhaton alang kaniya, no? Okay. You can run from God's calling, no? Pwede ka makakuan. Budagan ka sa dili ka mosugot sa pagtawag sa Dios kanimo. But you cannot outrun God's presence, no? Dili na nimo madaganan, dili na nimo matago ug unsay imong gibuhat tungod kay ang presensya sa Dios anaa kanunay bisan asa anaa. Muna nga dili ka makaingon nga diri ko motago pero hindi ko makita dili. Bisan asa pa ka may baluan ka og unsa asa ka og unsa ang imong purpose nganong mitago ka. No makadagan ka sa tawag sa Dios apan dili makalikay sa iyang presensya. Sumuna timan-an mga kaigsunan ba. Atong pamalandungan na atong ayo dili angay nga masupa kita sa bisan unsa man nga kabubuton sa Dios. No? So sinini nga kagabion mga kaigsunan nakahimo na usab kita og gamay nga live video apan kini matulunanon kayo no nga gikuha nato sa libro ni Jonas. So daghan kay salamat no. Oh God